ओम श्री परमात्मने नमः। अथोत्रयोदशाध्याय क्षेत्र विभाग योग। श्री भगवान उवाच इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधायते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। श्री भगवान कहले हे अर्जुन, यही शरीर को क्षेत्र बोला जाए। क्षेत्र अर्थात क्षेत्र रे बुणीथिबा बीजर फल जेपरी समय क्रमे फले, शरीर द्वारा करा जाइथिबा कर्म संस्कार फल मध्य सेहीपरि समय क्रमे फले। तेणु शरीर को क्षेत्र कहा जाए एवं एहाकु जे जाने तत्वज्ञ ज्ञानी माने ताकु क्षेत्रज्ञ बोली कहन्ते। क्षेत्रज्ञ चापि मं विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ ज्ञानं यत्त्वज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तुम्हें मोर सबु क्षेत्र शरीर क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा बोली मध्य जान एवं क्षेत्र ओ क्षेत्रज्ञ उभयर ज्ञान अर्थात विकार सहित प्रकृति ओ पुरुष उभय को तत्वतः जानिबा ही मो मतरे ज्ञान अटे। तत्क्षेत्र जत्सज्यादृक् च जद्विकारी जत् स च यो जत्प्रभावश्च तस्मद्मासेन मे शृणु। सेही क्षेत्र कौन, ताहा किपरि एवं केउ केउ विकारयुक्त केउथिरु कौन उत्पन्न होइछि तथा सेही क्षेत्रज्ञ मध्य किए एवं ताहा केउ प्रभावयुक्त ताहा मोहठारु संक्षेपरे शुण। ऋषिर्भि बहुधा गीतं छन्दोर्भिवेदौ पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमभिर्विनिश्चितौ। एही क्षेत्र ओ क्षेत्रज्ञर तत्व ऋषि मानक द्वारा बहु प्रकारे कुहा जाइछि एवं विविध वेदमंत्र द्वारा मध्य भाग पूर्वक कुहा जाइछि तथा भल भावरे निश्चय करा जाइथिबा युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रर पद मानक द्वारा मध्य कुहा जाइछि। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशौकं च पंचचेन्द्रियगोचरः। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि ओ मूल प्रकृति तथा दश इंद्रिय एक मन ओ पंच इंद्रियर विषय वस्तु अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस ओ गंध ओ एही विषय को क्षेत्रर स्वरूप ओ एही श्लोक रे कथित इच्छा इत्यादि को क्षेत्रर विकार बोली बुझिबा को हेबो। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा देश सुख दुख स्थूल देहर पिंड चेतना ओ धृति यह ही विकार मानक सहित यही क्षेत्रर स्वरूप बोली संक्षेप रे कहा जाए। अमानित्वदम्भित्वं महिंसा क्षन्तिरादर्पम् अचार्योपासनं शौचं शौर्यत्मात्मानविनिग्रह। निजठारे निरभिमानता ओ दाम्भिकता प्राणी मात्र के समस्तंक प्रति अहिंसा क्षमाशीलता मन वचन आदि रे सरलता श्रद्धा भक्तिर सहित गुरुंकर सेवा अंतबाह्य सिद्धि अंतकरणर स्थिरता एवं मन इंद्रिय सहित शरीर निग्रह अर्थात सत्य शुद्ध व्यवहार द्वारा प्राप्त द्रव्य ओ अन्नरे शरीर रक्षा करिबा तथा जल ओ मूर्तिका द्वारा शरीर को शुद्ध करिबार नाम बाह्य शुद्धि राग द्वेष एवं कपटाचार द्वारा दूर करी चित्त शुद्धि करिबार नाम अंतःशुद्धि। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। प्रकार भोगरे आसक्ति शून्यता
अहंकार शून्यता जन्म मृत्यु जरा ओ व्याधि आदि रे दुख एवं दोष दर्शन नहीं बारंबार विवेचना। अशक्तिरन विश्वज्ञ पुत्रदारात् गृहादिषु नित्यं च समच्चित्तो त्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। पुत्र स्त्री गृह एवं धन आदि रे आसक्ति शून्यता ममता शून्यता तथा प्रिय प्राप्ति हेउ किंबा अप्रिय प्राप्ति हेउ सर्वदा समचित्तता। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्व मरति जनसंसदि। मोठारे अर्थात परमेश्वर ठारे अनन्य जोग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही स्वामी बोली मानी अहंकार ओ स्वार्थ त्याग करी श्रद्धा ओ भावर सहित भक्ति सहकारे निरंतर भगवत चिंतन को अव्यभिचारिणी भक्ति कहती तथा एकांत ओ शुद्ध स्थान रे रहिबार स्वभाव विषयासक्त लोकमान प्रति विराग। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यत्तन्यथा। आध्यात्म ज्ञान रे अर्थात जो ज्ञान साहाय्य आत्मवस्तु ओ अनात्म वस्तु को जानी हुए ताहा आध्यात्म ज्ञान नित्य स्थिति रहिबा एवं तत्व ज्ञान अर्थरूप परमात्मा को ही दर्शन करिबा ए सब को ज्ञान बोली एवं जहाँ यार विपरीत ताहा अज्ञान बोली कहा जाइछि। ज्ञेयजक्यत्ववक्ष्यामि यज्ञत्वामृतं श्रुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। जहाँ जानिबार योग्य तथा जहाँ को जानी मनुष्य परमानंद प्राप्त हुए ताहा मु भल भावरे बुझाई देवी। सही अनादि परम ब्रह्म को सत बोली कहा जाई पारिबो नाही कि असत बोली कहा जाई पारिबो नाही। सर्वत पाणिपादं तस्नवत्तोषिणीश्वरं सर्वत श्रुतिमल्लोको सर्वमावृत्य तिष्ठति। तांकर सकल दिगरे हस्त ओ पाद रहिछि सकल दिगरे नेत्र शिर ओ मुख रहिछि सकल दिगरे कर्ण रहिछि कारण से समस्त संसार को व्यापी रहिछन्ति। सर्वेन्द्रिय गुणार्भासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् अकस्तं सर्वभूच्छेव निर्गुणं गुणभोक्तु च। सकल इंद्रिय ग्राह्य विषयर ज्ञाता अथच वास्तव से सकल इंद्रिय रहित से आसक्ति रहित होई मध्य समस्तंकर धारण पोषण करती एवं निर्गुण होई मध्य गुणमानकर भोक्ता अटंती। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मतत्त्वोदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च। सेही परमात्मा चराचर सकल भूतंकर बाहरे भीतरे सर्वत्र परिपूर्ण होई रहिछन्ति एवं चर अचर रूप मध्य सेही अटंती। से अत्यंत सूक्ष्म होइथिबारु अविज्ञान अर्थात सूर्य किरण रे अवस्थित जलराशि जेपरी सूक्ष्म होइथिबारु साधारण मनुष्य ताहाकु जानी पारंती नाही। सर्वत्र व्याप्त स्वरूप परमात्मा सेहीपरि सूक्ष्म होइथिबारु साधारण मनुष्यर गोचर हुअन्ति नाही तथा से अत्यंत निकट रे परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण ओ समस्तंकर आत्मा होइथिबारु आमर अति निकट रे अछंती ओ अति दूर रे मध्य अछंती। अर्थात श्रद्धाहीन मानकर अज्ञता हेतु सेमानंक ठारु परम आत्मा अति दूर रे अछंती।
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिस्तुं प्रभविष्णु च। ସେହି ପରମାତ୍ମା ଅଭିଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆକାଶ ସଦୃଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚରାଚର ସମସ୍ତ ଭୂତଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାକାଶ ଯେପରି ବିଭାଗହୀନ ହେଲେ ବି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଘଟରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ, ପରମାତ୍ମା ସେହିପରି ସକଳ ଭୂତଙ୍କ ଠାରେ ଏକା ରୂପେ ରହିଥିଲେ ବି ପୃଥକ୍ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଜ୍ଞେୟ ପରମାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଭୂତଗଣଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तम्भ स परमुच्यते ज्ञानज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सव्यस्य बष्टितम्। ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କର ବି ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ମାୟାରୁ ଅତୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ୟ ତଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयच्युक्त समासतः म भक्त एतद्विज्ञान म भावयोपपद्यते। ଏପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞେୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଗଲା। ମୋର ଭକ୍ତ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि भवावपि विकाराश्च गुणौश्चैव विद्धि प्रकृति स्तम्भान्। ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା, ଏହି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନାଦି ବୋଲି ଜାଣ ଏବଂ ରାଗ ଦେଶାଦି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ତଥା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरच्यते। କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲାଯାଏ। ଓ କରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ମନ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ୱା, ନାସିକାତ୍ୱ ଓ ବାକ୍, ପାଣି, ପାଳ, ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏହି 13ଟି କରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋକ୍ତାପଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗିବାର ହେତୁ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदस्य योनिजन्मसु। ପ୍ରକୃତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମାୟାକୁ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏହି ଜୀବାତ୍ମାର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯୋନିମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୱଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ ଦେବ ଯୋନିରେ, ରଜଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଓ ତମ ଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ନୀଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏଭଳି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର କାରଣ उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मोऽपि चापुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर। ଏହି ଦେହରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପଦେଷ୍ଟା, ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମତିଦାତା
ହୋଇଥିବାରୁ ଅନୁମନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଜୀବ ରୂପୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋକ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणौ सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଗୁଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ବସ୍ତୁ ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବିନାଶଶୀଳ ଜଡ଼ ଓ ଅନିତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ଚେତନ ନିର୍ବିକାର ଏବଂ ଅବିନାଶୀ, ପୁଣି ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ରୂପକ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ। ଏହା ଜାଣି ମାୟାଧୀନ ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ରମଣ କରିବା ଏହା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିବା। ସେ ସକଳ ପ୍ରକାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसंख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। କେତେକ ପୁରୁଷ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଯେମିତି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଓ କେତେକ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। अन्यतेवमजानन्तः श्रुत्वान्योः उपास्यते तेऽपि चातिरतन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ପରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣୁନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ହିଁ ତଦନୁସାରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରବଣ ପରାୟଣ ପୁରୁଷମାନେ ବି ମୃତ ରୂପକ ସଂସାର ସାଗରରୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତରିଯାଆନ୍ତି। ଯାବସଞ୍ଜାୟତେ କିଞ୍ଚିତ୍ ସତ୍ତ୍ୱଂ ସାବଜଙ୍ଗମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସଂଯୋଗତ୍ ତଦ୍ବିद्धି ଭରତର୍ଷଭ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେସବୁକୁ ତୁମେ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ସମଂ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ତିଷ୍ଠନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଂ ବିନଶ୍ୟତ୍ସ୍ୱବିନଂ ନଶ୍ୟନ୍ତଂ ଯଂ ପଶ୍ୟତି ସ ପଶ୍ୟତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିନାଶଶୀଳ ସକଳ ଚରାଚର ଭୂତଗଣଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନାଶ ରହିତ ଏବଂ ସମଭାବରେ ସ୍ଥିତ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। ସମଂ ପଶ୍ୟନ୍ हि ସର୍ବତ୍ର ସମବସ୍ତିବନ୍ମାଶ୍ୱରଂ ନ हि ସ୍ତାତ୍ମନ୍ମାତ୍ମନ୍ ତତୋ ୟାତି ପରଂ ଗତିମ୍। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମାନ ରୂପରେ ଦେଖିବାରୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରମ ଗତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତୈବ ଚ କର୍ମାଣି କ୍ରିୟମାଣାନି ସର୍ବଶଃ ୟଃ ପଶ୍ୟନ୍ତି ତଥାତ୍ମାନଂ କର୍ତ୍ତାରଂ ସ ପଶ୍ୟତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ କର୍ମ ସର୍ବପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। यदा भूतपृगद्भाव मेकसमनुपश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। ଏହି ପୁରୁଷ ଯେଉଁ କ୍ଷଣି ଭୂତ ସମୁଦାୟର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବ ଏକ ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି,
ଏବଂ ସେହି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଭୂତଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। अनादित्वा निगुणात्वात् परमात्मामव्यय शरीरोष्णोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, ଅନାଦି ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା ଶରୀରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସିଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। यथा सर्वगतं सौख्य दाकांश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେପରି ଦେହରେ ସର୍ବତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। यथा प्रकाशयत्योकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रक्षेत्रा तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, ଯେପରି ଏକ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्ष च विदुर्यन्ति चे परमम्। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଏପରି ଭାବେ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ପ୍ରଭେଦ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଡ଼ ବିକାରଶୀଳ, କ୍ଷଣିକ ଓ ବିନାଶଶୀଳ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞକୁ ନିତ୍ୟ ଚେତନ, ଅବିକାରୀ ଓ ଅବିନାଶଶୀଳ ବୋଲି ଜାଣିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭେଦକୁ ଜାଣିବା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସಮೇତ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରଣାଳୀ ଜ୍ଞାନନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେହି ମହାତ୍ମାମାନେ परम ब्रह्म परम आत्मा को प्राप्त हुवन्ति। ओम तस्मत् श्री श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदश अध्याय। ओम।